lemme be mi ko xoro nyanga no ko dem ko men garan ko be ni xa ganni gañi gundonu suturini o de bu ambassadeur ni ñan garan ko ñana soni ko ambassadeur ni mais lin kando garan kalle me gana gaja waxati geben ni kiyamul na diga momenten ko soni ken dana mu donc haaju mourier feketa bire mo mourier ñan parce que dawa gum koy meni mo formé ndi kitabe xara ndi kitabu fil kharata nda ay tanga nda hadise tanga xarangen khaswila ndi katta arabilan katta soni kan khasa ona solution muri rexe cefenya ona sironde ndo kafo cefenya soni karano hongalenki الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير marum o yileran kat khay khadi o fay deuxième partie nya o do oustaz nyampini dome cheikh madiakhon tanjugora cheikh o gamul anterne kebe serena nga entre numéro ko andiga mon no fanake nanti andal france o nanti gete soninke na tranaya angre no khusuma ngal soninke ni no gannin trende do lenk trende man kha différence ni nak anken nak bismillahir rahmanir rahim différence be ga gannin trende do lenk trende différence ni nyali ibogume wure dingira gabe ganin terende no lenki terende ibogume wure dingira gabe fanam po a gan fo khorenga ya gan fo tuintenga ganin terende na haju muru yen terende nafaka muru wa sasa terende na bire mo muru yen bire kitti muru yen seran takatele do ngatelle haju muru agana siro na yille ngatelle nafaka muru ngana kitan na yille ngatelle bire mo muriya serbe gatelle bire mo muriya ke ngamni interke mode de vie muru ndeñan c'est pour cela que nonga keta ndagana demu ambana kinganya francia ganya jamane tanasu serbe ga bire mo murine ken mulla na takhura khetana mu na civilisation tana amour na kafo tana amour yimme da dire munda et ça implique après analle munchunya nationalité tana encore ndam boncho munchuna nya soro tana ni et tu te dis pas la vérité ça dara nyimme ta to ko nguduna nan tan duguta grindi na afrique lew andaka am palle daka ça fait mal à dire à moment ñane waxati geben ni kiyamul na diga momenten ko soni ken dana mu mais ana andaga taxu ko banin kay mais ce n'est pas grave ah non c'est pas grave ce n'est pas grave adu ngiga balla fumbe ba ndambo nga majaxo ringare ke bonodi na majaxo nge kan kunye nge kunga kan kunye kinga komba ke gembe no ko fanke ke gembe no ko jumatan ça hadam remu ñan nga sefena katti ils ont le droit de réagir aussi souvent waxtu ñu gonan toucher na seringa jofene ano ko momante ñay parce que ngere kebe ko nganda wacca anda famu angana ñakke ngut anda ko rengut anda den France anke ñi met nationalité ngut encore une chose nationalité ngut tu crois quoi fa banka kebe ga kara anke takke mbagay anke smarun takke mbagay wala na daga simmi an ci ko xen kama comment tu vas m'expliquer ça lemine lay sar na francan hari ta ko se karaba nanta gana khoro aga nal traité kelin ta ko karaba a khasare no nya khoro no nya a gol nya no nya magal traité kena daga ta ko dindu ko wure karaba donc waxati ni ñogoni wona man de berne wona frigi ngol le nya de berne frigi ngol le na man c'est-à-dire l'Autriche ana famu anna ñimme lokku men ko ngan cutu sellanga alla ganna khadro xana yampi maxay anna fa ma xanke ñimme ke ga buli bane ta ande sim ko nanta wa an cuturi mais kebe ga sella kenya ngay banta kebe ga ñi kumme ken ko donc kena différence khur nga c'est-à-dire gannin ko ñi telya d'ailleurs kenya ñi ça explique pourquoi gannin ngi ganata ki ganni dalna sino nakati sino kargi sino tum interim mais indari gadi wadalana kara kay sino nakati sino kargi sino tum miga miskina ko lew matambo ngado gore paniya birebe ina daga mais sasa serenga na daga France ana contrat nya signé aga nani rene vacances contrat kebe pat agado kebe naka kenya na délai de retour kinne c'est un mois 2 mois
ana famu il faut ñille donc haaju muriye fekke ta bire mako muriye ñen oustaz trending kunga kara siringi kara burengi ay ko am pakkati kara bureki ki ken bane anda ngakoto ko manga de question ke be poser ken bane ya ana fam différence ni be ni ga e ganni trende do chatrende différence filandi be gadi ganni leminente terene ma a éducation ni chugana timme brebe lemine ngana ni terene sere ngana ni terene ganni Allah sine nyananga sere nan pa ba ga bal sino fil wakati nyogoni soro nyan de ngana tampi lemine ngana tampi miskina ko tampi korinde tampindi fabe mbaraga terene atale du khalifa modini wala sir khirsu nyai ina resefe fabe ndana khanjuna tanandaka aganani telle adi dinan to aduguta adi sonin ka huntu aduguta adi sara huntu aduguta awi khanne mukku aduguta kuna khata di telle adi dinan telle adi sara hun telle adi sonin ka hun telle ana famu ado awa nana kata ninko adi su telle khanne ay mukku linki limine ngana gilli kara 17 ans do war le munu sa sagiro 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans har sawni ka sirata mo ama dinan qara ma famba sara huniku sawni kara sara huniku antitu donc aga nañ tele kuna khati isuna mankente ñani kembire o gona xibaar ke filinkati karabane ngo gana fayi on voit très bien difficulté be immigration soni ko immigration gano xonga ak sare mo be angana immigration soni ko le mu be ni ga Europe na France yatu angana tam sigindi to mun ci xarambal di ah oui har ken ka je suis généreux hein oui tammu angana tle munu tammi ma xambanu tamandi gana gam kile angani sigindi angani ni tummu ke sum xarambali kuntum kharambal ni khani koronde barni c'est-à-dire kharambali na kharambali wutu ana de ni duda ngano kuya sorombire na appartement ni ñay France ka fa ban kantano c'est-à-dire le seul éducateur de la famille c'est le mari Kara l'éducateur fondateur essentiel Kara c'est la société ka fontuwan anda ñak ngana ñu woré manda lembe ngana har woré me baye gam girti doke kawena girti doke kismena girti doke tagalle mana girti doke modina girti doke deb guvena girti doke garanke na gir ila akhir dal amba ne rantan ca gonde ber nan kan ko Kara France xana appartement ni ñawut amba ne da ñak ndal lembu anken khati analphabète am khara ande ya khareriti analphabète ñana am khara khada sare ñop donc qui a une différence ya seringa daga na gana ñi tele am dugu tan ka fo bagage ni ciutu anta xamne mu ko seringa ami dinan to seringa anta saragon to seringa anta soni ka ko ñi metu akende ga gunne nga a hayle yimele mine wutu kunda ga Corée de Paris ken Corée c'est quoi c'est une famille débridée voilà différence gebe ngono xina xambe ko fil oustaz ordon pamu and ko ndiko birenu nti trenden kuma kara sirendo kara buryani enquête birenu kara bureke bettu goni ngamun nanten ke beta kenni sonin ko nampatan man de ber ninki kudu trende ke avantage ni be gay ini ya adopter dinanti inconvénient ko coronavirus ke gari breke be nda o joni yogoni bakanti nda fay le muñal fay depu ñani 10 minutes 20 minutes à peu près maximum 30 minutes ni vidéo de puñan ngadi bakal nkilu ngay vidéo bane nga se fe fi kamma bo kenga kafini kharanga na ci suno ye ngalen ki sonin kara kharanga na ci suno tan surtout kharanga no beni hammi ngani sonin kara ya no fam sonin kara jamane fe jamane ganani bo ko ga Sénégal ke be no il y a des gens qui sont il y a politiciens ngere il y a les économistes soro ngere ga sikiro jamane batte si tu veux ngamula nanya politicien soit politicien tu veux pas ngam ñan politicien daga ta ko soro ngere ga fankan pour que mais sonin kara jamane fe sonin kara na valeur ninya sonin kara lightning me khabila fe et d'ailleurs c'est restaurant ko ngi nangananti sonin
soninke ngal mu gigat ni soninka ko waxat ñu ko je me demande qu'est-ce que ça veut dire ko anganati dakarun ka matu dakarun ka ko nyana ba ma wawunden ka ko nyana ba fumbe ba parce que soni me xotem pati khabila fe gira nyan debe nyan amma famba bon anganati soni ka ko wacha kente Egypte mais de soni ka ko mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on entend par ça bon voilà on a dans un concept de toute façon bon on peut l'isoler de l'étymologie là digam bané ko ngonda c'est-à-dire que khibaru nyana nonga khibaru ku soni ko nan xawé ni famo immigration ke soit na améliorer o gati gunne ke be bangé dono bangé na gamundi fonni anda famu soit na stoppé ti fankanu ku bangere kara bangi kayre arante gemme abada ngre ken diga mebe ko kengo jono khonga son ko ngama kenya tarin ka siringa parce que wakati nyogo di kunta saranya tarin kar anga diga me kebe ko ngo diga me keri ni ya ba oda mamu ko yitu non wakati nyogo ni fa na réflexion nya kaf diga me ken manne kesini kubeni gidi ta ndu do beaucoup no honinga da France angana daga kesini nyogon debu yogoni kesini ya plus de 100 millions de francs kesibane debu yogoni kesini nga 200 millions de francs c'est beaucoup d'argent mais kesini ku anafamu oulié iga investissement de berne kesini ku en direction de la société sur na projet ni de projet de futur karani bangi ado France bangi yimme be anke matu ananti France on a un problème d'orphelinat grave alieti me lemme ga sakko ma France waccante nyemene ifa bani ga kara yogoni yakun kortigitini rem ngoto abuni ndi wutu mais ce n'est pas un problème parce que c'était ma interrogation d'abord on s'interroge pas o ma dutirindi kulle musu subeni gelige lampu sino tammi tampile sine keta surunga kala yere aéroport nu ko kota su serenya nyaka ser frais kunga kunkoro beni su tokono nga question mo poser kunkoro sergena kam debe kebe su debe suga soni gara debe suga France kesi ningi ma kesi khabe gi ma khalis khoro nyani ma khalis ni ko ne investissement ne serebe ndakari nam pour ekerti mais alle mu ko aleti meni kuna kun tokono nga sans interrogation question suntaka kamma ke yagare le garni kamma ko kule munu le garni kamma soni karana ko les handicapés qu'est-ce qu'on fait des handicapés hein handicapé ni fitani fonya aga murgona ta ko kompen ko sahih aga finki antaw aga lungu antaxu société solution be gay ado lemulu be ne gen miskina ni ga de jamanu ku yere iga dale yole fangu wakati nyoko ne ati tuano ndanga abe yeli wonu mulo nan trindi eski be da yole fangi ke o seydim pour nyana ba eski atalija na baba parce que do akriba ngen ni kwa ingati ni kusasa ina koyniata le niveau de dégradation mentale au mentalité de hakilu ku dégradé nan kinir xey c'est très grave c'est ay ko komi arabu nga ko alqahu fil yam maktufan wa qala lahu iyyaka wa iyyaka an tabtalla bil ma'i ay ko komi nasran tongi afalla na yonto kat fangi nga nay letna da mu len ma xaw ce n'est pas possible le munu nga on te metti xaramu dini parce que khalis numéro ton qadi centre de formation ni Madabari Soninka debe sous centre de formation yang xawde brana xonga financé par la France par l'Amérique par diaspora centre de formation aménise menuiserie ñane ba pour le bari ñagane ba même en journalisme kebe xagaay wacca mais dawa gumo xawi formé né pourquoi dawa gumo nga catastrophe nga ben bari lenki parce que dawa gumo koy meli mu formé ndi kitabe xara ndi kitabu fil kharata nda ay tanga nda hadith tangata na tagan ko tudiga me ben dalingi nako non l'amateurisme c'est-à-dire ya xaran xara xun kenta mulla ya xaran xara xun fo abunundi voilà donc franchira ga fo be sur une immigration ka gebe nyani mais anangiri debi maxu ke ana famu soni ken ciuna ka fi franchina kes khorban de bari na projet de développement khoron de bari voilà
mais ko foni ko ngani fay indai tilla paydaria sankhé manena kenga kitet man Inquiété parce que on a une fuite de cerveau grave. C'est pour cela qu'il faut que les sociologues ne soient pas. C'est dommage. Quand on a des problèmes, on a des problèmes, on a des problèmes. Mais on a des problèmes. Il y a France, Missile, tout le Allemagne. Il y a Espagne, Missile, Allemagne, Espagne, Surakunyada. Surakundi, France, Nandaga, Espagne, Nandaga. Oui, Nandaga, Allemagne. Bon. Mais sura kulle munu inda khara inda diplômé pas Europe a kunganda de inda khara université inda diplômé ils retournent d'abord à l'intérieur de leur propre communauté il y a une mission nyimunga une association nigérienne d'une manière scientifique c'est-à-dire gestion que ce n'est pas une gestion khoyo ku awatata tigitay kaw tigitay wala c'est pas grave non il kunkalle il est munu ngana khara université ngi yilen kati communauté ni voilà. France, Espagne, Allemagne, ngaja manubentu. So ni kalle mube ni ka kharang université ni. Igana diplômé igana duguta ils disparaissent. Anga association be ñino ma xay nonga. Grand diplômé ga na xonga. Tu vas les compter sur les doigts. Un doctorat ga ka finoy. Wa association no xonga. Et d'ailleurs de bekay me no xonga. D'ailleurs de bekay meno yare miskine nu ko organiser ne dal o dal kenga banani o gana gangundi kunto nyumunu kunto o tagalle mo fe o masalalle mo fe wonda gangundo miskine duran me nyum mais ça tuanu kuy meani ina doit fungono kafo parce que to kafo iraqum nyane in kenya ko iraqum nyane imiso nyane ila akhirih c'est vrai parce que ngana tango golnya soni ken day fonna kin kula dara nyimme yo kenyan cigi retard gebe ngoro ma pour nan anja en question jabi retard gebe ngoro ma khaya parce que association ni mpo gabo compétence manquante ngi Oustaz tuana yogor ko nanti donogale traîner on entré do abatenya sonin ko nam patant mané de berni nan ko man ne kapi gollan ko tunglenki kudo ina kotel do do kentre kili sonin ko nan khara ina kharangen qaswila ndikatta arabin qannem ina suilan carte soni kan qannem il faut s'approprier la science en tout cas problème be ga ntongo di ci Kenya yi ntongo di Kenya nanti kay jogi suga do kita parce que fofo go ma ko yime fofé c'est des emprunts nkefa wa changana nyamulanna fo gebe ko mi ngando ko en français na concept ni ko en français lalt ko soni ke ngana tandanga liberté ko nda soni kanum go yimme kitan ta ko soni kan xamne kay ndeñam donc angana bon c'est uma kharaya problème bi ko am ndom ko xagat xa émission da ti sege ante soni ke ante sege nde awren mission dañ ay donc bon ngadu sonu mu kana ko siri xoy gana ta sonu ngi ngana tan kata nin cege sagene awre ne a anni ciokoti ne anga mulan ni miso anga mulonga ja sege sagende bon donc c'est bien c'est très bien parce que ano wala kille ñaan xon petit à petit il faut se serenta balla erreur serenta balla bo ngar fo fana ke be ber nugo na sanche na ke de ber kinga serenta balla kinga mais ke gen diga mi ngani kebeta angatu Qur'an en kempayri ni ari soni ken Allah du ngeen kam il faut Bukhari nalia il faut Muslim nalia il faut Tirmidhi nalia il y a des documents en français il faut une chef soni kan xanninga le contrat social de Jean-Jacques Rousseau il faut que ana chef soni ko na khara ana famu matuma ni ndiga me ke famu parce que sociologue ni ndo politologue ni de sergebe basé na kam ya ga sefene dunay anthropologue ni kitab gebe de bre soni ko ngoma anthropologue ni raga yilandi ni safa soni ngen haraga nyana avec un temps soit peu de vulgarisation il y a des personnes qu'on c'est-à-dire il faut que référence fondamentale ni beniga civilisation ni no il sona les soni ko mais ira irine kha Oustaz masla ke kibe toxi amogobo nga mun nanten kebe ta oustaz ganni odo mu walloru wori sonin kara sutura nyani sutura ngi xarful manefe
khaybe meni ganni fo gana nya debe sefe ma khayu mbake nya su maslang sutra de baka khala sasa ugar kibe kuros linki debe ncefo yo khumbaku do fotna di metna isage kungindo réseaux sociaux ni notamment WhatsApp man ne xan soni ko ngita mais o dange ke diga me lemme o daga diga me ko dugu tay c'est-à-dire soni kara sawabit ni nyanyille c'est-à-dire fondamentaux ni nyanyille buru fondamentaux ni nyanyille parce que angode se bandi no comme se fa kambay mais c'est vrai il faut nan se fa kambay ya gan ke fitna be ka soni kara parce que toujours on question à poser pourquoi soni kara on avait les moyens d'éviter ça moyen ni nyoma xawraga ni ke gajang éviter moyen ni nyoma mais pourquoi moyen ni ko am utiliser ambaga kebe ko sasa quel problème wane c'est-à-dire moyen ni ngoma xawraga gemme ku yogo ni mais pourquoi ga ma gamiya parce que moyen ni ko anta utiliser na sasa pourquoi moyen ni ko anta utiliser na sasa c'est ça question ni kunu quoi diga mu kunu quoi yime ay ana fam ankende simma lemine be daga taxuma réseau social ñaga de modinka kelemine lemina ndabarante ñaba am debriya ana fam adaga taxuma réseau social nga nan daga yugo do yaq na xan ci fenko est ce que ken debriya ba am debri donc problème ngani kebe yi même pagar kenya ko ngata ndaw dangay falle c'est-à-dire que fonni i kawadr ni ndebar ni ani i cadre ni nya debar ni cadre ni beni gar na mara xumbane ça asu debar ni sella nya asu debar ni yimbe donc fofu ga fonno ko kere on ta respecter modi ke ngana modi ke ka waccan man mbake harban yo xan kebe ga taxu na ma xere kun daña ngi ndi ci xulle ke wacca ngega na ko ngana modin xere wacca alaaj mo bo hamil allah ganna wu ngilon na sahaji dama ngana fokk ngana wonda me wur ko ta ban karnin to ronya fofu ta bakke parce que kille war me ñani kille ko xona ñani et ça je d'accord entengay maduma ndim pam mais adebari mpate ke an ko ngeli ngale mina ko fatu ko ngadiga me ko nganda kundude non mais kimpa sorone simro ko ken non ken tasrem patana ngana lefto ko nganda ko nganda har gide Allah dina nda kefati ke ken ke yo xanga na karin toro ngana to xanda ngati gida ko ke ko ngama debari kafo be no ko mulle me be mi ko xoro ñanga no ko nya debgu men xoro do ñanga no ko nya e garan ko be ni xa ganni gañi gundonu suturini o de bu ambassadeur ni ñan garan ko ñana soni ko ambassadeur ni melin kan do garan kan le me gana gaja dan chamana réseau social ñay ana koy na ngaranti ko ya sutu debe ke fofo ga wa sutu etc kube ni gañi deben suturani gañi ya gañi safana khasonga ganni deben suturani ñan fofo ga debe ke no ko yanatu soron ñi dangon tokki do keñay kun ko sa simoko soron kanni ya serenta kanni sere be gantu c'est vrai anna dangon chokondina mais isage meme na sanati kenya ngani kallen ko nan kallen ko min kema ka kencu ma girna khusu agaran kallen mi wata gallen mi wa nyaxmalal le mi wa modul le mi wa debgumul le mi soni kara wacha cadre ni beni gino ko ngasoni kafo kay me mi debre ken problème gornya donc solution il faut que moysini nañile wona moysini cirondi ande fam wona modini ndema ni moysini renforcer xarañi mu nañile commune ande fam institution kurumbo nande bari soni karano xokku centre de formation nande bari lemunu na meccun xara c'est-à-dire lemunu na qoro ka forno ko katiga bakkan ko ana ñiña soro Oustaz, mais est-ce que responsabilité de khibar sankin dano ko kamma baranga fay lengi sonin kara duna sunya khibar sankin dana est-ce que kara go responsabilité de kamma par rapport à situation que be ko biram bane wono nga ken kana ko presque laitini c'est un aspect sociologique clair sonin kalemme nga ya xaran khara ko mulabu anda bon c'est vrai daga me asuro media no nga mais media ke bana fe banga na harda kara mo songe ke taxan ci bana suma me ci xara tayer nuku taka nuku so anta bana nyina gara sineti mantenye do serebat kharanga no kuy men kundunya kebe su gara tagan kati men antanye ne bana su gara kharanga ti mandino ko phénomène nyan ko phénomène nyan c'est so ni ken so ni ko kafo ke presque ko amateurisme nya fagar kara amateurisme nya ndakara donc ça ay ko réseaux sociaux ni ku gari wa moyen d'information ni ku gari digamana ladan digamano beni ga soni karay kum khay mo hataji formation grand kenya ni nga donc c'est fin que ande mi koron ken nga lay krang c'est fin problème ndé
Il n'a pas besoin d'information de et c'est une erreur. Tegenya ni ngan chare sa fan kanya se fe kanya no ko nyakamala nyani ngan chare se fe kanya no ko non c'est une erreur. Khakunga métier ken ko khayme de wori. Que métier ke gam ko ke be y a beaucoup de choses à maîtriser. Diga même petit baneta wala ndefo wori tan nako ndefo mugu tan nako, c'est pas comme ça. Recoupement ndo xibar geb ndo comparaison ndo xibar gebe nyana katanga diga men kadi katanga kongo selanga aga fobe sarana na khasimana na diga me ko tokono pes ngana ke ko cha lay ka fonkarna e mo ke fobe ga din talan ci non di xaar radio ni ku do xa télévision ku xibaru nga ke fitna xore khatak gantay ça vraiment bon je me l'explique wakati ñugo ni nati comment ça se fait que ki média be suga soni karano xonga ke problème yi gamode ma ga débattre na ga kala mo be non il te laissera inviter ta ko soit kenga fasandini modini da walla ga fasandini gambana da walla ga fasand non o dangi fasandini ci fay sasa on solution muri rexe ci fenya on siron den do kafo ci fenya yi soni karano xonga lenki nke point de ngi a suitu en quel point de ngam peut-être a suitu mais au gars ça c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est qu'on t'a xoron digam xoron masala xorna dialogue ni ndebari kit on a mes soxara ni mais on a beaucoup de remou mais non média ni kuyere radio ine me samana musique ni nya dangu wa digam xoro ko ngano xisa masala ngano bo taru ni beni yimeru taganti ya in kunya ko no bo Allahu ala wa alam. nawari ustaz ore fogbe be famu maslenke ak ni xempagne ustaz digal gan tobe gam makkat soni ko Allah yi ko nawari nde nyane nawari nde wala na joppa xay na xanawari wo gadu vision la gan khabraji khairi ke kundu ke gana subhanahu wa ta'ala harna barkere name gabondi na anenundi kafo ke no ko wala alla arayna inshallah solution pour gabe ni kiano ko se fait ngana kite bane lebu ni ngana kongi solution ni nga kongi ni kafo nokhonga bo ayam pasu uruyenga na soninke soninka lemme suka golnyanga wa ku gol no ko defa du vision nga fo bon lanta su contene parce que télévision kanita ni wono nga ko tumbi kumbi tv ni do kuntana su golnyanga ko mais seulement fo be ginke makalaga ko il soninke nchu su kafman data Kenya dina ke yimme begari dina ke da wa règle ni nya taxundi ada qaida ni nya taxundi pour hadam remenga évoluer ne mokombe kunge ken évolution a wurenia anado fini sikki abatte wakati ni ngana sanche anna sanche dingiro ngana sanche anna sanche ala hala ni ngana sanche anna sanche donc qorom maka to ko malini fini nyogoni laada ni nyani ikiyu nga dangi ma dingiro nga dangi parce que ganni nga wosuni espace bane an khonga o sanki yogoni daga amerique yogoni machine ni wacha bo wonan ton to malini kunga ti dinan to khonga wala ti wa ladan to khonga kinna fobe nga aray be ko ngidanga kinnya wa on a évolué mais on a évolué aux valeurs ni nokhoni ngena tanda silami ni bana silama khunyi menena fini ngani den kane a wure fata nan silama khunga na tolomo le na khanen ko so non mais fila silama ko fosu ga sanche na ko bade kino kundu mais il faut na évoluer kundunya comme par exemple violence ni nyogone ko foko no khorni wara on ma khato ko toujours fixation de berne a dagante nyen ba ma haramun te nyen ba c'est facile ça c'est-à-dire que bon voilà bon ni ñak ko ta daga ba kabe ba bon la entretien ni question bané asire nyen ba mama nyaba afram pre nyen ba ngar jangé nyen est ce que sara ko nyen ba est ce que alle menga bambini kebe anna ko mangara jogi est ce que kencire nyen ba ana famu est ce que angana ñakkel angana gomuri tata na gana nguri atakanna ba woli aga ñakali ni kinere est ce que atakanna ba ila akhiri donc na question imposée mo goni tanani ayam posu toujours antida ba kabe ba ma daga ba bon yaganne sunan anna sunan be kontan anna sunan dia ba ah oui non mais parce que lada ñani en fait la vérité to mu ngani kebe ken lada ñani bo lada ni ñaga ni keta bo har sariyangu mu ngana ta daga ita daga khimata wajibi
bo igata daga keta bo khagana daga khaga mo gonje ben kholan fibrillation ku beni gade ben Somali ni do awa Djibouti ni do kuntana do bangi men wakati ni ñogoni yakhara la gana mulondi na yakhara kun kari parce que médecin yi fait la mu ñana kitenga wala fo ana kitenga tay hapu kututa ke wose wala ke mo wose ana yegam yakhara yugo ana ko sa yakhara ko ñime bonondi dubane tuana il faut kana kunchu faya katanga sefana na chefe dans l'intérêt hadamere mu ngentérêt ñana ko nga makatiga mu nanti ngeru xotunya khara xotunya fay non xotte ke il faut ka xotte ke ne dukko anke ñani famu mais anke ñana makadu ko nanti xotte ñana pamu xotte tampamu no est-ce que ni amé donc on da daga Europe ni gaga de lemunu ngi nangi évoluer mais évolution peut-être l'évolution technologique seulement ana ru june woro utanna daga ro tablette ana ujune woro tablette ya alla nta har texte safana word mais pourquoi ngante tele ordinateur yo ko xobo même pas 100 euros ana daga 400 euros que chaque mois ana 100 euros kini yogo ana kharangoldi traitement de texte ni non wule katam billan khalisillo yokke alla gante yokke be utiliser ne aro kharange yangana duguta birebe kunyo ko anyi me afona lay gol nyara limuru ndangundi ensuite ini takkello de bang mais ni takke mbugu kayndu limine golle fete kayne limone ne révolutionnaire awre ne manne limine nga afankane prix société ngatal kane mo ko be mais kha kayndundo lemnu nga ngane wori gam ko ni bende ben Facebook ni no antina mi ke limine ke kundu wacce sel ke ame tam gana ni debe be kenta avancer ina association ni créé lemnu be ni ga khara diplôme ni ngima khayina compétence ni kina association gebe ande question ke poser asu kala kambo compétence ni tino ko wad nyongona na woro debe na association debe nan to korna hôpital sigindi ona hôpital sigindi association président nga ma yaqra association trésorier nga ma yaqra yani lo ken hôpital ya wona tege nya sigindi ni dans 10 ans ngana fofonto no parce que compétence ni ana famu iga wurnu bakka kafo no ko ina kengara aganya arabisant wa aganya francisant o anga kharawo khara anka fo nya fona ampo fata nyimbe hakkentam ma nan to nyekke soro ngai ma khara yani de inte futu wani de ndaga no ngam masara sita wori yande be anken sita nyanga nyano ngam peut-être sita tan kandara kanari ala ndesma naam inshallah Allah ga nay de nya ni maslanga lenki ki kutte mon ho anto baka bawno oustaz Cheikh Madiakhon Tandiougo raga sigre be soni garante sere dan kompal lemne kat xirse marum sega segende o xambe xarang lenki kia o invité nga Cheikh Madiakhon Tandiougo rawna tigona mama gari ñumaya kena dangi ngapallo mo Demba Ali Kanté Ibrahima Diankha Sadio Doucouré ni su tigani mama igrin dema émission ke préparande nga e ke fini technicien be go ma xere ma khu diagne adu adi kara ni su kaf manten tigani mama nat soni gondanga o itatana inshallah modo o invité tangere xakat xay xam masla kena gene sege segende aga bak nok be gene Wagadu Vision TV gele studio Cheikh Abdallah Ba nok be gene zone de captage Dakar مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير